जय जगन्नाथ सांग माने आउ गोटे भयानक कहानी रे आपण मानक स्वागत। संपूर्ण कहानीटी को आरंभ करिया पूर्वरु जदि आपण आम चैनल रे नुआ अछंती एवं एजाए आपण आम चैनल को सब्सक्राइब करनांती तेबे एबे ही आम चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु जहा फल रे आगो को एमिति नुआ नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तेबे चलंतु समय को आ बेसी नष्ट करिबानी आरंभ करिबा आजिर एई भयानक कहानीटी। मु सेतेबेले सप्तम श्रेणी रे पढ़ुथिली। आम घर ठारू स्कूल दूरता प्राय 2 किलोमीटर हबो। सबुदिन आमे समस्ते सांग माने एकाठी होई गुली खटी करी गपी गपी स्कूल जाऊ। कालिया, हैप्पी, शिव, बादल, रमा एवं झुमी एमाने सब थिले मोर प्रतिदिन स्कूल जिबा बेलर सांग। प्रबल मजा हुए स्कूल गला बेले आउ स्कूल सारी आसीबा बेले। दिनकर कथा मोर टिके स्कूल को बाहरिया पाई डेरी हो गला। समस्ते सांग माने स्कूल चली गले। मु कमला को कहली समस्ते जातु तू टिके मो पाई रही था आमे दुहे एकाठी जिबा बोली। कमला मो पाई अपेक्षा कला। अल्प टिके विलंब परे आमे दुहे स्कूल चलिलु। आम स्कूल जिबा बाटरे गोटे मशाणीटी पड़े। कमलार डाहाणिया देह बोली मु आगरु जाई नथिली। डाहाणिया देह माने गाँ मानकरे कहती जेउ शरीर रे जल्दी गोटे मला शरीर आत्मा प्रवेश करि थाए। आमे सेई मशाणी पाख देई जाउथलु। सेतेबेले मु कमला को कहली एई देखे एइटी गतकाली गोटे शवदाह होइथिला। कमला कहला मते किछि कहना। मु ताकू डरेया पाई मिछरे कहली देखे से जुई पाउंस को अना सेतिरे गोटे मला शरीर अंश दिसुची। कमला डरी डरी चाहिला से जुई पाउंस को देखिला आउ टिके सेठी अटकी गला। मु ताकू कहली अरे जल्दी आसे स्कूल डेरी हो गलानी। से मो मुह को देखिला आ मते खाली चाहिला सेठू जमा आसिला नहीं। मु तार हाथ को टाणी टाणी कहली आबे तू कौन पागल हो गलुनी कि क्लास स्टार्ट हो गलानी शीघ्र न गले आमको सार कान धरी आंठेई देबे शीघ्र आसे। कमला मते केमिति गोटे चाही हसिला। मु रागी गली तार हाथ को धरी ताकू टाणी टाणी स्कूल जाए आनिली। तार स्कूल को आसवा पाई इच्छा नथला भया मते मन हैला तथापि मो सांगे स्कूल जाए आसिला। सेतेबेले को क्लास स्टार्ट हो गलानी। आमे दुहे कबाट पाखरे ठिया हेलु। मु कहली मे आई कमिंग सर। सार कहले अरे अभी आज एते लेट कौन पाई हैला। मु कहली सार मो बापा सांगे टिके मार्केट पळेइथिली फेरिला बेलकू टिके लेट हो गला। कमला को कहली मो पाई टिके अपेक्षा कर सांग होई जिबा। सार कहले अच्छा सेथि पाई तुम दुई जन कर आज एते लेट हो दुई जन जाक भीतर को आसी निज निज सीट रे बसी पड़। मु सांगे सांगे आसी मो सीट रे बसी पड़िली किंतु कमला सेई कबाट पाखरे सेमिति छिड़ा होई थाए। सार कहले कमला तुमे क्लास भीतर को आस। कमला सार को देखी जोर जोरे हसिला। सार आश्चर्य होई चाहिले कमला को ता पाखु जाई कहले कमला ए कि अभद्रामी क्लास भीतर को आस। सेतेबेले कमला आहुरी जोरे हसिला। क्लास रे समस्ते आश्चर्य हो गले मु मध्य आश्चर्य हो गली। आमे सबू भाबिलु कमला कौन पागल हो गला ना कौन। सार रागी जाई कमलार कान धरी बेतरे 2 पाहर पकेले। कमला चित्कार करी सार को कहूथाए ए मते छाड़ छाड़ कहूची परा। शेषरे कमला सार ऊपर रागी गला। सार बेत को छड़ाई अलटी सार को 2-4 पाहर माइला। सार आश्चर्य हो गले। मते डाकी सार कहले अभी तुम्हें आसवा समय रे कमला ठीक ठाक थिला तो। मु कहली आज्ञा सार ठीक थिला तो हेले मशानी पाखरु आउ स्कूल को आसिलानी। मु ताकू टाणी टाणी स्कूल जाए आनिली। सेतेबेले सार कहले ओहो बुझिली। मु कहली सारे कौन है कि
ସାର୍ କହିଲେ ପରେ କହିବି। ସାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଅନକୁ ଡାକି କହିଲେ କମଳାକୁ ନେଇ ରେଷ୍ଟ ରୁମ୍ରେ ବସେଇଥାଅ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖବର ଦିଅ ଆସିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କମଳାର କ'ଣ ହେଇଛି କି ସାର୍? ସାର୍ ମୋତେ କହିଲେ କମଳା ଦେହରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେତ ଆତ୍ମା ପଶିଯାଇଛି। ସେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଚମକି ପଡ଼ିଛି। ସେତିକିବେଳେ ସେ ପ୍ରେତ ଆତ୍ମାଟା ତା ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କହି ମୋର ସିଟ୍ରେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲି। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ ସାର୍ କେମିତି ଜାଣିବେ ମୁଁ ସବୁ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ବୋଲି? ମୁଁ ସେ ମଶାଣିରେ ତାକୁ ଯେଉଁ ଡରେଇଲି ଏସବୁ ତାରି ଫଳ। ତା ଛଡ଼ା ଗୋଟେ ଭୂତକୁ ମୁଁ ଟାଣି ଟାଣି ସ୍କୁଲ ଯାଇ ଆଣିଲି। ଏସବୁ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଗୋଟେ କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା। ଯଦି ଭୂତଟା ରାଗି ଯାଇଥିବ, ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ସେ କ'ଣ ମୋତେ ଆଉ ଛାଡ଼ିବ? ଆରେ ବାପରେ, ମଲା ମଣିଷ ଏଥର। ଏବେ ମୁଁ ପୁରାପୁରି ସେ ଭୂତର ଟାର୍ଗେଟରେ ରହିଗଲି। କମଳା ଖୁସି ହେଇ କହିଲା ମୋର ଆତ୍ମା ଏଥର ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି। ହଠାତ୍ ଚେୟାରରୁ କମଳାର ମୁଣ୍ଡ ପଛକୁ ଝୁଙ୍କେଇ ହେଇଗଲା। କମଳା ଅଚେତ ହେଇଗଲା। ତା ମୁହଁରେ ପାଣି ଛାଟିଲେ। କମଳା ଚେତା ଫେରି ଆସିଲା। ହରିମଉସା ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ ମାଉସୀ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ସେତେବେଳେ କମଳା କହିଲା କ'ଣ ହେଇଛି ଏତେ ଭିଡ଼? ବାପା ବୋଉ ତୁମେ କ'ଣ ଆମ ସ୍କୁଲରେ? ସେତେବେଳେ କମଳାର ବାପା କହିଲେ ନା ଝିଅ କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ଟିକେ ସ୍କୁଲ ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିଥିଲୁ। ହଉ ଚାଲ ମା, ଘରକୁ ଆଜି ଯିବା, ତୁ କାଲି ସ୍କୁଲ ଆସିବୁ। ସାର୍ କହିଲେ କମଳାକୁ ଘରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ଦେବେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଟିକେ ସାହସ ଜୁଟାଇ କହିଲି ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛୁ? କମଳା ହସିକି କହିଲା ନାଇଁ, ତତେ କାହିଁ ଚିହ୍ନିବି? ଆଜି ଆମେ ଦୁହେଁ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ସ୍କୁଲ ଆସିଲେ, ହେଲେ ଅଧା ବାଟରୁ କ'ଣ ହେଲା କାହିଁ କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଜାଣିଲି ସେଇ ପ୍ରେତ ଆତ୍ମା ଲାଗିଥିବା ସମୟର କଥା କମଳାର କିଛି ମନେ ନାହିଁ। ତାପରେ କମଳାକୁ ତାର ବାପା ମା ସ୍କୁଲରୁ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ। ମୁଁ ସେଦିନ ସ୍କୁଲରେ ଭଲସେ କିଛି ବି ପାଠ ପଢ଼ିନି। ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଲା। ମୋ ମନ ବାକୁଳ ହେଉଥିଲା କାଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେମିତି କିଛି ବି ଘଟିଲା ନାହିଁ। ସେଇ ମଶାଣି ପାଖରେ ମୁଁ ମୋର ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳକୁ କରିକି ଚାଲିଲି। ମଶାଣିଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ମୁଁ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଆଉ ଖାଇସାରି କମଳା ପାଖକୁ ଗଲି। କମଳା ସେତେବେଳେ ଏକା ବସିଥିଲା। ମୁଁ କମଳାକୁ ପଚାରିଲି ସତ କହ, ଆଜି ସକାଳେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ମଶାଣିକୁ ଚାହିଁଲୁ କ'ଣ ଦେଖିଲୁ? କମଳା କହିଲା ତୁ ମୋତେ କହିଲୁ ସେ ଜୁଇ ପାଉଁଶକୁ ଚାହାଁ। ମୁଁ ଚାହିଁଲି, ଆଉ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ବୁଢ଼ୀଟି ମୁହଁ ତଳକୁ କରି ବସି କାନ୍ଦୁଛି। ଆଉ ମୋତେ ଦେଖି ହଠାତ୍ ମୋ ଆଡ଼କୁ ପବନରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସିଲା। ସିଧା ଆସି ମୋ ବେକ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲି। ଆଉ ତାପରେ ମୋର କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ତାପରେ ତୋ ଦେହରେ ସେ ପ୍ରେତ ଆତ୍ମା ପଶି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ସେଠି ଥାଇ ବି କିଛି ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ଜାଣିଛୁ, ତୁ ଆଜି ସ୍କୁଲରେ ହଙ୍ଗାମା କଲୁ। ତାପରେ ପୁରା ଘଟଣାଟା ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି। କମଳା କହିଲା ଏତେ କଥା ଘଟିଗଲା, ମୋତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ପ୍ରବଳ ହସିଲୁ। ହସି ହସି ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ତୁ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମ ପିଲା ଯେ କି ସାର୍ଙ୍କ ବେତ ଛଡ଼େଇ ଆଜି ସାର୍ଙ୍କୁ 2-4 ପାହାର ମାରିଦେଇଛି। ଏତେ ଜୋରରେ ମାରିଛୁ ଯେ ସାର୍ଙ୍କ ପଛ ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ। କମଳା ଲାଜରେ ମୁହଁ ତଳକୁ କରି ହସୁଥିଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜିର କାହାଣୀ। ଆଜିର କାହାଣୀଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆଗକୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି କିଛି ଷ୍ଟୋରି ଥିଲେ ଆପଣ ଆମ ସହ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଆମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡିର ଲିଙ୍କ୍ ତଳେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦିଆହେଇଛି। ତ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୟାନକ କାହାଣୀ ସହ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।